Hello, kabsat. For this vlog ay magluluto kami ng dinuguan na manok, kabsat. At syempre, kakabsat, para makapagluto ka ng dinuguan, syempre, kinuha namin yung balat niya, kabsat, at konting karne, tapos yung laman loob na pwedeng ihalo, kabsat, tapos yung tapingar ng ulo niyo. Ano ba kasi talaga ang Tagalog ng tapingar, kakabsat? Basta tapingar latan, kakabsat. Tapingar ti ulo ti manok, kakabsat, kimas. At yun, kakabsat, pagkatapos namin nilambong yung mga yan, kakabsat, yung mga recipe ng pangdinuguan, Tagalog, English, kakabsat. Inlambong ya ti Tagalog na ti inlambong ay kakabsat. Tapos recipe, yun, spoken in dollar, kakabsat. So yun, kakabsat, back to the topic, iniwa-hiwa namin yan ng maliliit, kakabsat. Ganyan kasi ang teknik pag gumawa ka ng pulutan, kakabsat. Hiwa-hiwain mo ng maliliit, kakabsat, mo saan ipagiling mong kakabsat. Taad dagamin ti tao nga nagrawat ti pulutan, kakabsat. Kurang langan iyawatam tin na po'y kakabsat. Ti tao nga ade kakabsat ket agnagan ti Kapox TV, kakabsat. Kaya kakabsat, ang advice ni Kapox TV sa inyo, kakabsat, huwag niyong pasarapin pag nagluluto kayo ng pulutan, kakabsat. Dahil kahit saan mang inuman yan, kakabsat, Mapaluson, Visayas, Mindanao man yan, kakabsat. Sure na sure, meron at meron pa ring marawat sa pulutan, kakabsat. Kaya kakabsat, kung meron kayong kasamang ganyan, kakabsat, itad yun yung may sa kaldirong ay napoy, kakabsat. Yun kakabsat, ready na ang ating panggisa, sibuyas, bawang at saka luya, kakabsat. Pagkatapos pag mainit na ang pinainit nating mantika, kakabsat, ilagay na natin yung bawang sa kaluya, kakabsat. Pag nagkulay brown na yung bawang, kakabsat, ilagay na natin yung sibuyas, kakabsat. Tapos halu-haluin na natin, kakabsat. Pag pwede na, kakabsat, ilagay na natin yung karne, kakabsat, na pang dinuguan, Basic na basic lang, kakabsat. Tapos kiwaron tayo makiwaron. Damdama siya't manan, kakabsat. Ganyan lang, kakabsat, halu-haluin lang natin ng maigi, kakabsat, hanggang ito ay magkulay brown na, kakabsat. Pag ito ay nagkulay brown na, kakabsat, syempre hayaan lang natin, kakabsat. Tapos ilagay na natin kung gusto nyo ng sili, kakabsat. Ilagay na natin yung sili, kakabsat. Naimas ato ino da sili na, kakabsat. Naimas kapulutan, kakabsat. Tapos pag okay na, kakabsat, ilagay na natin yung blood, kakabsat. Blood. Blood, kakabsat. In English, in Tagalog, kakabsat, dugo. Basic na basic, kakabsat. Adumanen matumba na nga tubay tunday tuwin, kakabsat. Pag nilagay na yung blood, kakabsat, ihalo-haluin lang mabuti, kakabsat. Halu-haluin ng halu-haluin hanggang ikaw ay mahilo, kakabsat. Tapos naamoy namin, kakabsat, na medyo maasim, kakabsat. Nalusam ko na nagluto, kakabsat. Tapos nilagyan namin ng sugar, kakabsat. Sugar in Ilocano, asukar, kakabsat. Tapos sabi ng pinsan ko, ilagay na namin daw lahat. Saos, nagbaling na sinamit nga dinardaraanin, kakabsat. Ano? Sarap. Bago kayo mo di pala nakakuha mo. Pwede yung kabit. Yung umaa. Boom. Titan. Napoy! Napoy. Yun yung nalaman saan? Yun yung nalaman course. Kulina.